So we're going to start the afternoon program with case studies presentations. We will be hearing 2 for NF1 and 1 for NF2. And we're pleased to have with us this afternoon to moderate the session, Dr. Jayshree Blakely. Dr. Blakely is a professor of neurology, oncology, and neurosurgery, the director of Johns Hopkins Comprehensive Neurofibromatosis Center, and is the director of NTAP. And likewise, we're pleased to welcome to join along with this morning's speakers, Dr. Alan Belzberg, to participate in the case study discussions. Dr. Belzberg is the George J. Hewer Professor of Neurosurgery at Johns Hopkins Hospital School of Medicine, and he is the Director of Peripheral Nerve Surgery. So welcome everybody back to this afternoon session. Great. Thank you so much to Dr. Bauer, the Genes Foundation, and the Children's Tumor Foundation for inviting me to participate, and congratulations on what has been an exceptional symposium thus far. It is my pleasure to welcome Dr. Botera Meneses to present our first case related to neurofibromatosis type 1. Thank you, Dr. Blakely, and thank you, everyone. I'm Dr. Sebastián Botero. I'm a clinical geneticist, and I work as a medical director for the Genes Foundation, both in Colombia and in all of the other countries in Latin America. I am also a professor at the Centro de Neurociencias Neurovitae at the Universidad del Rosario. I'm very happy to be with you today. So I'm going to go ahead and switch to Spanish, if that's okay with everyone. Y vamos a empezar con la presentación. Espero que todos puedan ver adecuadamente las diapositivas y vamos a empezar. Primero que nada, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés y que los padres del paciente han dado su consentimiento para el uso de los datos de la historia clínica, así como para el uso de fotografías del paciente y de sus imágenes diagnósticas. Quiero plantear estas preguntas o estos interrogantes para ustedes y que los tengan en mente mientras discutimos el caso. En primer lugar, ¿cuándo debería intervenirse a los pacientes con neurofibromas plexiformes que tengan un compromiso craneofacial severo? ¿Cómo seleccionamos a estos pacientes y decidimos si son candidatos para el uso de terapia con inhibidores de MEK? ¿Cuál es el momento adecuado para hacer una reconstrucción quirúrgica? Y la posibilidad de que un paciente con un neurofibroma plexiforme con un severo compromiso craneofacial pueda tener un síndrome de lesión grande o de microdeleción. Nuestro paciente es natural y procedente de Bogotá, hijo de padres sanos de 38 años de edad y 41 años respectivamente, con un hermano mayor de 21 años sin ningún antecedente de importancia clínica. Es un paciente de 10 años de edad con un diagnóstico clínico de neurofibromatosis tipo 1 y un antecedente de un neurofibroma plexiforme en la hemicara derecha con un severo compromiso de la órbita, con una gran extensión hacia el globo ocular y a la región intra y extracraneal de la hemicara derecha. En la misma forma, el tumor tenía una extensión grande en la región frontotemporal derecha, con una infiltración de la fisura orbitaria, el canal óptico y una obliteración completa del seno cavernoso derecho. El paciente ha sido intervenido en múltiples ocasiones, la última de ellas en febrero del año 2019, donde se le hizo una cirugía de reducción de tamaño o debulking del neurofibroma plexiforme, junto con una exanteración derecha, removiendo todos los contenidos del globo ocular y de la órbita. Esta es una foto del paciente del año 2012, donde el tumor apenas tenía un crecimiento incipiente. Vamos a ver más imágenes donde vemos cómo se hizo más grande y comprometió más a las estructuras de la cara y de la órbita. En cuanto a los antecedentes perinatales, el embarazo del paciente fue conducido con normalidad, 3 controles prenatales, nada llamativo en las ecografías. El paciente nace a término por parto vaginal sin complicaciones. En el neurodesarrollo llama solamente la atención un ligero retraso en la marcha, que fue desarrollada sobre los 24 meses, un sostén cefálico y sedestación ligeramente retrasadas, pero cercanas de lo normal. El paciente tenía, como dije, NF1 y un antecedente de una estenosis pilórica que fue corregida quirúrgicamente 25 días después del nacimiento. Ha sido intervenido en 4 ocasiones para reducir o remover el neurofibroma plexiforme en el año 2014, 2015, 2017 y finalmente, como les decía, en febrero del 19 con una exanteración derecha.
No hay otros antecedentes de relevancia. Aquí les muestro los hallazgos clínicos que tiene el paciente: múltiples manchas café con leche, pecas axilares inguinales y el neurofibroma plexiforme, que fue tratado quirúrgicamente, como les digo, en febrero del 19. A la fecha, el paciente no ha tenido un estudio genético, por lo que no se han podido identificar variantes patogénicas en el gen NF1 o la presencia de lesiones. Estas son algunas fotografías del paciente previas a la cirugía, y la del lado derecho es una foto reciente de este mes, después de que tuvo la última intervención. Aquí les muestro el familiograma del paciente, que no es, digamos, remarcable para la historia. Parece ser un caso de novo. El resto de la familia Nadia está afectado con neurofibromatosis. El paciente fue exanterado en 2019. Sin embargo, la reconstrucción que iba a ser realizada por cirugía plástica y oculoplástica se han retrasado debido a la pandemia. Adicionalmente a eso, las imágenes postoperatorias del paciente solamente se pudieron obtener hasta esta semana, de hecho, y se las voy a mostrar sobre el final, por la misma razón, por varias barreras de acceso asociadas con la pandemia del coronavirus. El paciente en este momento ha tenido, como ustedes pudieron ver, una mejoría significativa desde el punto de vista estético y desde la ocupación y el compromiso craneofacial. Y por otro lado, tiene un nuevo neurofibroma en el otro lado de la cara, en el proceso supraciliar izquierdo, que aparentemente es cutáneo, pero no se ha identificado su procedencia. Estas imágenes, de nuevo, son preoperatorias para que vean un poco el compromiso que producía el tumor, y el bulbtalmos, que fue el motivo principal por el cual se decidió exanterar el ojo derecho del paciente. Como pueden ver acá, el compromiso era severo, no solamente desde el punto de vista de la compresión en la órbita, sino también en el bulbtalmos, que estaba causando problemas corneales progresivos en el paciente. Esta es la descripción de la imagen preoperatoria que ya he mencionado, donde hay una extensión severa en la órbita, en la región periorbitaria y en la fosa temporal e infratemporal. Estas son algunas de las imágenes de resonancia previas a la cirugía. Ustedes pueden ver acá en un corte coronal la invasión de la órbita de este tumor difuso, este neurofibroma plexiforme, y la extensión que tenía hacia la fosa temporal del lado derecho. En este corte sagital podemos ver un poco más el componente, digamos, heterogéneo del tejido y del tumor, comprometiendo al nervio óptico y a las estructuras de la órbita. En este corte axial podemos ver un poco el compromiso tanto intracraneal como intraorbitario del tumor y su característica muy difusa, previo a la última intervención para removerlo. Estas dos imágenes comparativas me muestran nuevamente el componente exofítico y el componente intracraneal del tumor, que estaba produciendo un desplazamiento muy importante del globo ocular hacia afuera y bulbtalmos. Un par de imágenes más para que ustedes puedan ver la extensión de este tumor y la manera como se comportaba en la órbita. Estas imágenes son de la reconstrucción tridimensional de un TAC del año 2018, previo a la cirugía también, y pueden ver el compromiso craneofacial severo que tenía el paciente derivado con este tumor. Mientras estábamos en nuestro primer break, recibí de parte de la madre del paciente imágenes nuevas, literalmente del día de ayer, y este es el reporte del último TAC de senos paranasales, que nos muestra un material heterogéneo captante de contraste en la órbita derecha. La órbita izquierda no presenta aparentemente alteraciones. La opinión de radiología en relación con estos nuevos hallazgos del día de ayer son cambios posquirúrgicos de la órbita derecha con un tejido remanente que pudiera corresponder con un residuo del neurofibroma plexiforme, o que, pues lo discutiremos en un momento, podría eventualmente representar un nuevo crecimiento tumoral, teniendo en cuenta la demora que ocurrió entre la intervención en febrero del 19 y esta imagen que les estoy mostrando ahora. Con esto termino el caso y quiero que empecemos la discusión. Dr. Blakely. Thank you. That was excellent. And thank you for the real-time update. May I ask, before the surgical exoneration, what was the child's visual function in the right eye? Yes, the patient had a, oh, sorry, I think I should keep going in Spanish. Excuse me. El paciente tenía una agudeza visual que no se había comprometido en ninguno de los momentos de las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, había sido visto por oftalmología y progresivamente el bulbtalmos se hacía peor. No le habían ofrecido una alternativa para preservar el ojo, por lo que se decidió hacer la cirugía en primer lugar. Y en segundo lugar, el crecimiento de este tumor era bastante rápido, por lo que se optó por no solamente por el debulking, sino por la exanteración completa.
Wonderful. Thank you. So maybe I'll start with addressing the very good questions you put forward, and I'll call on my colleague and partner and friend, Dr. Belsberg, to talk about the challenges for surgical excision of diffuse infiltrating neurofibromas. To address your first question, which is at what time is the right time in life to consider surgery for these periorbital neurofibromas. Dr. Belsberg? So needless to say, these are extremely complicated when to try to operate on something like this. It really depends on what your goals are. So obviously we have two very different goals in a situation like this. One is the preservation of vision. And the question is, when would you operate to preserve vision? Is there a time that you can debulk a tumor and preserve not only the vision itself, but the extraocular movements? Because if you can't preserve extraocular movements, the vision's a problem because they get double vision and it's terrible for the patient. So you really need to be able to do both. So that has to be fairly early when the tumor is still small. And people will be fairly aggressive going into the orbit when the tumor is small, knowing that that's the time to try to preserve vision and try to preserve extraocular motion and have good bifocal vision. If you're going for a true cure on a plexiform neurofibroma, then obviously you have to be able to remove the entire tumor. And in a tumor like this, where it's going through the orbit, it's going posteriorly, you're just not going to achieve that. Once it's into the intracranial space, and especially into the cavernous sinus, we know we're not getting a complete resection of the tumor. So that would not be a realistic approach. Then it becomes always debulking as opposed to truly trying to resect the whole tumor. And Dr. Belsberg, could I ask you to comment further on thoughts for superficial infiltrating tumors, particularly in region where there's not extensive skin thickness, so around the scalp, for example, the staging of those surgeries? If you were going to try to go, let's pretend that this child's tumor wasn't growing so quickly and wasn't already intracranial, and you were going to try to go for full resection. Would that be one surgery? Would that be, does it involve neurosurgery only, plastic surgery? So it would, in this particular area in the orbit, it would actually involve a whole new discipline that has been developed over the past 5 years of neuroplastics or plastic surgery. And this has been championed by Chad Gordon. It's a whole new area of surgery, and it's plastic surgery working with neurosurgery together. And there are people now fellowship trained in plastic neurosurgery or neurosurgical plastic surgery, depending on how you want to phrase it. So you can do a fairly generous resection of scalp, of skin, of bone, and have that all reconstructed by these types of surgeons who are adept at doing the plastic and neural components together. And a lot of the new materials that are being generated to do this, it's not just the old cranioplasty that we would do using the old dental materials. There are a lot of new materials that have been fabricated now to do the cranioplasty and reshape the skull. So you can be fairly aggressive as a surgeon now, taking out these tumors and going for cure, even on a plexi around the orbit, if it's not intracranial yet, and then reconstruct the orbit, reconstruct the scalp, and so on, and get a fairly good cosmetic result with that. You do have to stage it. We always think about staging the plexiforms simply because they tend to be very vascular, and sometimes we have to deal with the vasculature in a stage type procedure, or embolize first and then go after it surgically. Wonderful, thank you. I'll add that I've been to several of the talks by Neuroplastics, and one of the important things that they mention is the integrity of the orbital space by maintaining bone. And this child on the images showed has at least some element of sphenoid wing dysplasia, and that absence of the sphenoid wing will prevent ever having a symmetry until that's replaced. And I've seen some, wild into the future procedures where 3D printing is used to create the new sphenoid wing in conjunction with the tumor resection and reconstruction. And I think that's an important part of things, but it complicates things because this is a growing human. So the implant that is made today
will need some kind of adjustment when they are 18 or 20. And we haven't had enough experience to know how that goes in terms of how a child, then adolescent, then adult tolerates multiple surgeries for foreign implants. But one of the interesting questions with that, although there is a drawback in that it's a growing child and you do have a limitation therefore on what you can do as an implanter, you may have to come back and replace the implant later on. The implant itself can become a drug delivery system. So now as we make these implants with the different fabrications, we can actually implant into the implant drug that we want to slowly release, or technology such as making it ultrasound sophisticated, making it a slow release system for drug, putting in a stimulator. We can put various technology into the implant itself and then put that into the child or adult. So it is a very interesting type of approach. So we'll leave surgery. We feel your pain. We are often in the same situation and really struggle. And I think the only message I would say from a surgical perspective is that once something is intracranial, it is never truly fully resected, even with the most aggressive surgery, and particularly involving the cavernous sinus, as in this case. So I'll move to your other question, which is this child a candidate for MEK inhibitor? And I would say 1,000,000%. So hopefully when Dr. Kirk comes on, he'll speak about how we can get this child a MEK inhibitor. In fact, it's probably a perfect time from my estimation, because I anticipate there will be continued growth both intracranially and extracranially over the next 10 to 12 years of this child's life, based on the natural history data from the NIH. And that you've seen another, it seems like it's a subcutaneous tumor develop, and we don't know how deep that will become. So I would be a strong advocate for a MEK inhibitor in this situation. Let me see, Dr. Weedham. I'd like to comment really quickly on what Dr. Blakely just said. And considering the surgical outcome and what we've seen, it is definitely our wish to have this patient started on selumetinib because he's only a 10-year-old child who's been intervened already 4 times for major surgery, major reconstructive surgery, plastic surgery, and debulking. So he would definitely be one of our first candidates for these medication. And I would really like to know Dr. Wiedemann's and everyone else's input on this. Hi, Jayshree. Is it okay if I quickly chime in? I agree with you and 100% what you said, but I also feel this is where the prevention study, it won't help this specific patient, but, if we could, and that's, if we could treat a patient who has an orbital tumor early on before the tumor gets to the point where it becomes disfiguring, would that be an option for us to impact the patient and potentially also have surgery then followed by MEK inhibition to sustain this? And that I'm so glad Dr. Belsberg is here, because I would love to hear his thoughts and how one potentially would study this even in prospective trials, because in the past when we did surgery, we know the tumors grow back and we don't have an intervention, but now we might actually be able to stop the regrowth, and we could have different indications possibly for surgery. So I'll add a piece, and then Alan can maybe add on to this. We have explored this approach anecdotally that Brigitte is speaking about, in which when there is a large diffuse plexiform neurofibroma where A, getting margins will be very difficult, and B, the blood loss will be a limiting factor in surgery. When we're worried about those things, one of the approaches is staging the surgery over multiple resections. So the surgeons work together to plan how much of the tumor will be removed at each surgery to allow good skin closure and appropriate healing. That's one approach. The other approach that we've tried, we're on our second patient now, is using a MEK inhibitor first, working to hopefully reduce the size of the tumor. But for large infiltrating plexiform neurofibromas, I don't know that it makes that much of a difference for the surgical approach. But one thing that we do see is they are less vascular after MEK inhibition. And that might help
from that approach of, can there be a greater resection because there's less blood loss, and simply because the surgeons can see what they're doing because it's not so vascular. Dr. Belsberg, do you want to comment? Yeah, I think one of the things that we have not been doing that we are talking about is addressing these lesions earlier in life and addressing them in a more aggressive manner earlier in life. As we all know, the plexes tend to grow early in childhood, and then they slow down once the child gets older, you get into adult. So the time to really get aggressive if you want a surgical resection, and especially if we're going for a margin, is early. And usually the surgeons don't get the patients early. You're going to work with them medically, watch that tumor grow a little bit. And by the time I get to see the patient, now it's a large plexiform that has, structures around it that I can't necessarily resect it. So if there's a way to control it with drug, shrink it with drug, and we start to take the attitude that it's probably worthwhile operating when someone's young, even though they're young, we can go in safely and remove a fairly large tumor. As Jayshree is saying, we stage them so that the blood loss is not a problem in a small person, even though they're little and can't tolerate a lot of blood loss. As long as we stage the procedure, we can still get fairly aggressive surgically. I think there needs to be a shift in the paradigm to try, unless you come up with a better drug, not that you're not doing wonderful with the drugs, but until we come up with a better drug, it's reasonable to be more aggressive early with surgery when the tumor is still small and potentially fully resectable, especially if we think about the long-term effects of possible development of an MPNST later in life in a plexiform. Great. And we're a little bit over time for this case, but your questions were so excellent. I'm going to take liberty of addressing the last question, which was, what was the likelihood of microdeletion? And I wonder if Alicia wants to comment on this. If not, no problem. I'm happy to share my thoughts. Sure, I can speak on it as well. So from our lab's, cohort of patients, seeing optical plexiform neurofibroma is not necessarily directly linked to total gene deletion. We do see more severe presentations, like greater than 100 neurofibromas, for example. You can see more severe tumors, so it's definitely not ruled out, but not necessarily associated with the specific genotype-phenotype correlation. I hope that answers the question. That's perfect. Thank you. And thank you for the on-the-spot answer. I would say it's a really interesting thought that I didn't think of when I read the case until I saw your question. But I think, yes, I would be concerned. I'm not particularly concerned because of any one factor. So the developmental delay is not particularly out of proportion for children with NF1, and it's a delay. There weren't any missed milestones, just prolonged. Of course, we didn't have time to go through detailed neuropsych testing, but I'm not hearing profound dysfunction. You had an adorable picture going to school, so clearly integrated in school. So there's not severe neurocognitive dysfunction evident, but I think this is a great opportunity to talk about something I'm learning a lot more about, which is not that the microdeletion syndrome is not a monolith. There are at least 3 forms that we know of that don't have a strict phenotype genotype, but I had always thought of it as microdeletion is bad, terrible neurocognitive, will have cancer, and that is not the case. But there are some instances, particularly when the SUS12 gene is lost, in addition to when the SUS12 site is lost, that raises the possibility of MPNST developing. And so in this instance, in the United States of America, we have to justify everything to an insurance company. So that's our own judge. And in this instance, I would justify doing full testing to look for microdeletion, and specifically the state of SUS12 and SUS12P, because it would influence how I recommended this child have surveillance imaging moving forward. And if SUS12 was lost, I would really advocate for whole body imaging, probably annually, until I could prove that there was no growth, as Dr. Belsberg says, into their 20s.
So it's a really interesting thought. I probably would advocate pretty hard for genetic testing here because it would influence my thoughts about surveillance for cancer risk. Jayshree, can I add a piece as well that there is a very nice article by Dr. Hildegard Carrier-Swarovski that highlights all of the genes that have been associated with both type 1, type 2, and also type 3/atypical total gene deletion. So if you do have a patient that comes back positive with the TGD, that article can be very helpful in helping to assess concerns for MPNSTs and cancers and things like that. Just really quickly, I know we're over, but I just wanted to say that, in fact, that is one of our main concerns, and the patient was evaluated by our team, both of neuropsychologist and a pediatric neurologist. And he's a very bright young man, and he has completely normal cognitive functioning. So we want to ensure that he will have the best care possible going forward. Alicia, this is Annette. Just one quick question, a request more. Would you mind putting that paper in the chat for people if they want to read it? Thank you so much. I'll be happy to. Jayshree, I don't know if I can make one really quick comment while we have so many people. One observation that I've made, and also looking at the literature, that it looks like orbital MPNST is quite rare unless it is in a previously radiated area. I've been intrigued by this finding that facial or orbital MPNSTs appear to be actually maybe more rare than in other body locations. Oh, sorry, I completely agree, and that raises an important point of distinction. In this child, my concern wouldn't be that the known orbital lesion will become malignant, it's that a separate site will develop malignancy in the future, hence the whole body recommendation. But it is a point of scientific intrigue why we tend not, with shocking rarity outside of prior radiation exposure, to see any malignancy in the face. Far less rare, but happens along the scalp, but they're very rare for MPNST. And why would that be? Because they're not rare for plexiform. So for our budding scientists on the call, please figure that out. Okay, great. Thank you so much. What a fabulous case, a lot to discuss. And obviously nobody should ask me to keep track of time of anything. So we'll move on to our next presenter, who is Dr. Velez van Merbeek, and going to talk to us about neurofibromatosis type 1 and now inside the skull. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo soy Alberto Vélez, soy neurólogo pediatra, soy epidemiólogo. Trabajo en la Universidad del Rosario dirigiendo el Centro de Neurociencia y el grupo de investigación en neurociencia, en el cual pues llevamos un tiempo pues no muy largo, tanto como ustedes, como trabajando con NF1. Y en este momento también soy miembro de la Junta Directiva de Gene Foundation, y por lo tanto, pues desde aquí, desde mi posición, tanto profesor como de la Junta Directiva, quiero agradecerles pues a la Fundación Genes, a la Fundación Children's Tumor Foundation por esta presentación maravillosa que hemos tenido en el día de hoy. Verdaderamente hemos oído unas conferencias muy, muy buenas. Desafortunadamente ha habido algunos problemas técnicos y más o menos 400 personas se han quedado por fuera de oír este magnífico seminario, pero estén seguros que desde la Fundación vamos a asegurarnos para que ellos puedan oírlos, puesto que este simposio ha sido grabado. Y bueno, pues creo que vale la pena difundirlo entre los colegas de América Latina. Bueno, yo voy a presentar un paciente con NF1 y varias lesiones en el sistema nervioso central. Como hemos oído esta mañana, pues los tumores del sistema nervioso son frecuentes en los niños con NF1, en los pacientes adultos también, pero no oímos mucho sobre lesiones vasculares y menos aún combinación entre las dos. Y yo creo que por eso este caso
pues es interesante. Entonces, se trata, bueno, primero quiero agradecer primero a la paciente, a su familia. Desafortunadamente la paciente falleció en días pasados. Los padres, pues a pesar de eso, aceptaron la presentación de este trabajo un poco para mejorar el conocimiento de esta situación en el grupo de científicos. Quiero agradecer también al grupo de trabajo, a mi asistente Eduardo Rego, a los neuropediatras y neurocirujanos de la Fundación Santa Fe, igual que al Departamento de Radiología, que nos ayudaron bastante en el manejo de esta paciente. Pues se trató de una paciente que vi yo a los 2 años y medio. Ella ya tenía un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, tenía varios manchas café con leche, tenía Frecklings en la axila, tenía nódulos de Lesch desde los 4 meses, pero a los 2 años y medio llega a urgencias porque presenta una crisis epiléptica clónica focal del miembro superior derecho y una hemiparesia. Tenía una abuela que tenía una mancha café con leche y de resto su embarazo, parto, los primeros meses de vida fueron normales, con unos hitos de desarrollo completamente normales y esperados para la edad. Cuando llegó a urgencias, el examen neurológico mostró una hemiparesia con aumento del tono muscular en el lado derecho, principalmente sobre el miembro superior. Se hicieron una serie de exámenes de laboratorio, de células sanguíneas, bioquímica, electroencefalograma, y todos fueron normales. Se realizó una resonancia. Como ustedes ven, se aprecia un infarto agudo que compromete la corteza motora en las regiones frontal izquierda, parietal y temporal, y un infarto antiguo en el territorio de las arterias cerebrales anterior y media izquierda. Además, pues algunas hiperintensidades T2 en el pedúnculo cerebeloso, en el glóbulos pálidos y en los hemisferios cerebelosos, posiblemente pues, atribuidos a la NFO. Se hizo una angiografía y, como ven, se ve una oclusión de la arteria carótida supraclinoidea izquierda con alguna circulación colateral, como vemos aquí, a través de la comunicante posterior izquierda. Además hay un calibre reducido de las arterias cerebral media izquierda, del segmento A1, con circulación colateral a través de las lentículos estriadas, tanto en regiones frontales como en la región parietal izquierda. Con estas imágenes, la paciente fue diagnosticada de un síndrome de Moya-Moya y se inició inicialmente un tratamiento con aspirina. La paciente fue programada para cirugía, pero en esos días presentó fiebre y fue llevada un poquito más, pues dejada en aspirina mientras pasaba su cuadro febril. Unas semanas más tarde vuelve, una par de semanas más tarde vuelve porque volvió a tener una crisis y vemos en esta imagen cómo hay unas áreas de restricción en la circulación posterior izquierda. Entonces, pues se llevó a cirugía, se hizo una sinangiosis encefaloduro arterial izquierda, la circulación posterior. Igualmente aquí vemos la dura madre, cómo se abre, se coloca la arteria, la superficie pial. Esta es la arteria occipital izquierda, donde está la flecha. Y esta es la angiografía perioperatoria en que muestra, es antes de la cirugía, en que muestra la estenosis de la estenosis arterial izquierda. La paciente se hizo un dúplex posoperatorio, viendo cómo el flujo arterial de la arteria occipital izquierda se mantenía y ya fue a cirugía. En los meses siguientes, la paciente mejora de la hemiparesia, no vuelve a tener convulsiones, de todas maneras tenía tratamiento antiepiléptico, se recupera desde el punto de vista cognitivo, se recupera el lenguaje, que era una de las situaciones que se habían alterado igualmente en la primera situación, y vemos aquí cómo en esta imagen vemos que se restablece la circulación
posterior a la cirugía. Desafortunadamente, en el 2019 vuelve a tener una recaída, vuelve a ingresar por crisis epilépticas, trastorno cognitivo, pérdida de la conciencia, trastorno de la marcha debido a hemiparesia. Como al examen se encuentran algunas otras lesiones atribuibles a la NF1, como neurofibroma en la espalda, no doloroso, no era grande, y en la pierna izquierda. Se vieron en las imágenes cómo había una alteración, pues infartos nuevos y antiguos, principalmente en el lado derecho, por lo cual hubo que hacer una sinangiosis temporal derecha. En enero de 2020, vemos que la paciente vuelve a tener un episodio ictal. El resto del 2019 la había pasado bastante bien. La paciente volvía a mejorar su aspecto cognitivo, aunque pues, de todas maneras había quedado con un retroceso importante en su lenguaje y en la parte cognitiva. No había vuelto a tener crisis digamos, en los últimos 6 meses del 2019. Pero en enero vuelve a tener una nueva crisis con la desviación de la cara a la derecha, los ojos a la izquierda, disminución del movimiento del lado izquierdo, y pues vemos como otra vez, pues vemos más o menos lo mismo, pero vemos el infarto en el lado izquierdo, infartos nuevos en el lado derecho, y zona de infartos antiguos. Y además, pues, son algunas lesiones puntiformes, posiblemente también por eventos isquémicos que ha tenido la paciente. El año 2020 entramos en la pandemia, no volvemos a ver a la paciente en todo el año, a partir de marzo. Según la madre, por llamadas telefónicas que realizamos en algún momento dado, pues la niña estaba bien, sin embargo tenía pequeñas crisis y algunas alteraciones leves de la conciencia que se recuperaban rápidamente. Sin embargo, en el año 2021, enero de 2021, la paciente ingresa a la clínica por trastorno de la conciencia que empezó a ser intermitente, pero progresivo, con una alteración muy importante del movimiento, y cuando ingresa en coma. Se hace estas imágenes encontrando una lesión posiblemente tumoral en la región frontal, muy grande, con una gran edema perilesional que movía toda la línea media hacia el lado contralateral, pues como vemos en esta imagen, en gran imagen y gran edema, en el cual pues había zonas de hemorragia y zonas de lesión tumoral. Los padres de la paciente rechazan cualquier tipo de cirugía. El grupo de cirujanos pues propuso una cirugía por lo menos para hacer una biopsia y evaluar, pero los padres rechazan la cirugía y la paciente entra en manejo paliativo. Desafortunadamente fallece el 18 de febrero de este año. En reunión con radiología, pues yo discutía mucho, y es una de las preguntas que podemos hacer, si esta lesión es verdaderamente una lesión tumoral o es una lesión hemorrágica grande debido a su malformación moya-moya, aunque no es lo habitual en moya-moya, pero desafortunadamente el gran edema perilesional pues apuntaba más para una tumor de crecimiento rápido, como un glioblastoma o un sarcoma, y eso fue más o menos el dictamen de neuroradiología. Entonces, pues, en conclusión, presentamos una paciente con asociación NF1, síndrome de moya-moya, pues que es una asociación que se ve en neurofibromatosis, aunque no es muy frecuente, está alrededor del 2 al 6%. En general, los pacientes no tienen una evolución tan drástica como la que tuvo esta paciente y se pueden tratar con aspirina o pues se puede realizar la revascularización con la sinangiosis
y el pronóstico, según lo que refieren en los pocos casos que ha habido reportados, es bastante adecuada. Sin embargo, la asociación con un tumor cerebral es bastante rara y pues es una de las cosas que queremos discutir. Desafortunadamente, y como vimos previamente, no tenemos estudio genético molecular, tenemos digamos, no hemos podido hacer el estudio genético y pues no sabemos cómo es el genotipo de esta paciente, pero como vimos anteriormente, pues no hay una relación muy clara entre genotipo y fenotipo en este tipo de pacientes. Entonces, preguntas así como para empezar, uno es, ¿podría ser una lesión no tumoral esto que le llevó a esta paciente al final de su vida? ¿O es una lesión hemorrágica? ¿Qué tan frecuente podría ser esta asociación de trastorno vascular y trastorno tumoral? Esas son las preguntas que yo haría como para iniciar la discusión. Muchas gracias. Thank you for your presentation, and I'm so sorry for the death of this child, and please express our gratitude to her family for sharing her story. I think I will take moderator privilege and launch into what I think it is, and then I'd love to hear from any neurologists. When I see pictures like that, I go back to my maybe medical student days, and I run down the list of what could cause that. So hemorrhage, definitely on that list. Tumor, definitely on that list. Infection is on the list. Trauma resulting in hemorrhage is on the list. That's pretty much my list. Anybody else have anything to add to that list? Hemorrhage into a stroke. Sorry? Hemorrhage into a stroke. Hemorrhagic stroke and ischemic stroke combined. Yeah. So I'll start with that list, and it sounds like there was nothing to suggest a trauma. And then in terms of the rest of the history, it would have the most cohesion to blame a vascular event, either an ischemic event with secondary hemorrhage or a primary hemorrhagic event. What's a little uncomfortable about that is how much edema is associated with the lesion. And that becomes tricky to explain, although certainly that can happen as the hemorrhage evolves. But I like that answer better than tumor in that that tumor, if it were tumor and it was primary brain, it would have to be a glioblastoma, as you indicated, or something similarly awful like an ATRT. And the incidence of a glioblastoma in a young person with NF1 is almost immeasurable. It's profoundly rare. So just the likelihood of rare moyamoya, which we definitely see, and I completely agree with everything you say, it's usually something we can manage with aspirin or surgical revascularization, which tends to work very well. With good outcomes, good cognitive outcomes, good neurologic motor function outcomes. So this was quite atypical from the beginning. But glioblastoma added to that would be just, I don't even know what, 1 in a multi-billion. Sarcoma would be higher on the list because if this person had a more severe phenotype, even sarcoma, was she 4 or 5 years old when she died? Something like that. Okay. 6. So sarcoma in that age is also quite rare. And intracranial sarcoma is more common than glioblastoma in children with NF1, but still shockingly rare. So my vote is for, unfortunately, just the most severe case of moyamoya that I've ever seen in person or in the literature, with a hemorrhagic ultimate cause of death. Although I'm curious about the possibility of infection, because occasionally either viral or fungal infections can cause a moyamoya-like condition
not that it changes the outcome, they're almost impossible to eradicate. So it would have been devastating no matter what. But that would have been one thing I would have considered, possibly, not at that last presentation, but possibly in the middle spinal fluid assessment, maybe. Dr. Romo, anything to add? Yeah, thank you. I think I totally agree with Dr. Blakely in that I think it's probably either a primary ischemic stroke with hemorrhagic transformation or a primary hemorrhagic event. And I think that because also we did not see any prior changes on the previous MRIs of the brain, not at least that I could tell, other than ischemic events. And typically, if this had been a tumor, although they can progress pretty rapidly, we tend to see some form of abnormality on the MRIs a few months to a few years before we actually develop the mass effect and the huge mass and the bleeding complications. Was this patient being treated with antiplatelet medications, aspirin or clopidogrel or something else? Aspirina. Yeah. So, I mean, I think maybe that could have increased a little bit the risk of hemorrhagic stroke transformation, but I think it was probably the best thing to do to start her on aspirin anyway. You're muted, Jayshree. Desafortunadamente no tenemos autopsia. Desafortunadamente no se pudo hacer una cirugía, por lo menos evaluativa. Los padres estaban ya en una situación de cansancio después de 4 años de ver a esta niña cómo se deterioraba y yo creo que pues, nos quedamos sin un diagnóstico claro. Can I ask you a question, Dr. Blakely? Please. One quick question is, for patients who have evidence of vasculopathy, sometimes we screen other vascular territories in beds, for example, the renal arteries. So what I'm wondering is there any evidence of hypertension that could have been related to another vascular lesion, for example, in the renal arteries, that could have contributed to some of this terrible outcome in this young child? Very good question. I don't know, Dr. Velez, did she have any imaging of her renal arteries or aorta? No tenía hipertensión. Bueno, hay que acordarse que el moya moya es una enfermedad sobre todo de vascularización cerebral. Yo no tengo reporte de moya moya en otras arterias del organismo. No sé, el doctor Romo. No, yo estoy de acuerdo que moya moya generalmente es afección vascular cerebral. Creo que el doctor Plotkin lo que estaba sugiriendo es que probablemente tenía, o posiblemente, no probablemente, tenía alguna vasculopatía renal que llevaba hipertensión y a su vez afectara a moya moya y las arterias cerebrales. Sí, no teníamos ninguna imagen y como les digo, la niña no tenía hipertensión. La tensión siempre fue normal. I will say there is one case series from our center. It's just our experience, but I agree, Dr. Velez, in that case series, there was no association between angiodysmorphism in the brain versus elsewhere in the body. They were distinct. So you either had renal artery stenosis and possibly something else, coarctation of the aorta, or moya moya, but we did not see an overlap in our small case series. Well, thank you for the care you provided to this child, and thank you for sharing this with us. We will now move to Dr. Chiavarelli and Dr. Ferrer for our NF2 associated case.
Buenas tardes a todos. Quería saber si se ve la imagen. Sí. Bien, gracias. Yes. Bueno, mi nombre es Patricia Ciavarelli y quería agradecerle ante todo a la doctora Bowen por la invitación y a todos los que integran Children Tumor Foundation por estar siempre enseñando, tratando de difundir la neurofibromatosis, y ahora están recorriendo los distintos continentes. Siempre son muy generosos en el conocimiento y siempre me han tratado con mucha amabilidad y han puesto todo lo que saben a disposición, y los congresos son de alto grado de aprendizaje. Esta es nuestra asociación de neurofibromatosis. Nosotros en Argentina, en Buenos Aires, trabajamos con ellos, organizamos todos los años con nuestro profesor, el doctor Basso, el doctor Sokolowski, psicólogos, una jornada anual para el estudio de la enfermedad. La doctora Cristina Fernández Valle ha venido un año a nuestras jornadas, y tratamos de profundizar en neurofibromatosis. Ya tenemos como 1000 pacientes, y bueno, el día de hoy es un día de gran alegría, ¿no? Que hacen un simposio dedicado a Latinoamérica. Realmente mi agradecimiento. Con respecto a mi caso, yo soy neurocirujana y voy a hablar de una paciente con NF2 de 34 años, mujer, que debuta con convulsiones y visión borrosa. Desde el punto de antecedentes, para resumir, antecedentes quirúrgicos, fue operada de 2 meningiomas, de cataratas de membranas epirretinianas y schwannoma dérmico. Presenta 2 placas dérmicas, membranas epirretinianas, cataratas en ojo izquierdo, y actualmente su evaluación neurológica es sin déficit motor ni sensitivo, a excepción del deterioro visual progresivo. Esta sería la cronología de la historia de esta paciente. Tuvo una primera cirugía en el 2010, después en el 2013, después tuvo una cirugía de una membrana epirretiniana en el ojo izquierdo en el 2014, después le dieron 15 meses de bevacizumab intravitrio, luego corticoides intravitrio. Realmente el problema más importante de esta paciente es el deterioro de la visión. Posteriormente tuvo una cirugía de cataratas, y en el año 2019 le indicamos bevacizumab, que hizo 8 ciclos, y este año, bueno, a fines del año pasado lo suspendió por la pandemia, ¿no? De acuerdo a las manifestaciones de la neurofibromatosis tipo 2, que tanto el doctor Plotkin nos ha enseñado, tenemos muchas manifestaciones, no solo el sistema nervioso central. Entonces nosotros, cada paciente con neurofibromatosis tipo 2 que tenemos, ingresa en esta pequeña ficha por la presencia de schwannomas bilaterales del acústico, de meningioma, de tumor espinal, como vamos a ver ahora los estudios. También tenía tumor intramedular, no tenía schwannoma periférico, manifestaciones dermatológicas sí, y también oftalmológicas, que junto con las neuroquirúrgicas fueron las que dieron predominio a la clínica del paciente. Estas son las manifestaciones cutáneas. Acá no es una buena foto, pero tiene una mancha hipopigmentada, y aquí tenemos una placa dérmica y un nódulo subcutáneo que presentaba otro a nivel facial, y fue el que se operó y se hizo el estudio genético en sangre y en tumor. Estas son las imágenes preoperatorias. Presenta 34 años, tiene ahora, ¿no?
Y ella, la primera cirugía fue en el 2010, así que se operó primero este meningioma frontotemporal izquierdo y posteriormente el meningioma intraventricular, también del lado izquierdo. Estos son los controles postoperatorios, evolucionó favorablemente después de la cirugía, pero como vemos, siguen persistiendo otras imágenes de meningiomas. Aquí podemos observar un meningioma del seno cavernoso que compromete las dos arterias carótidas y también meningiomas de convexidad a nivel frontal. También tenemos que el compromiso de la visión no solo se debe a las membranas epirretinianas, a la catarata, sino también a que tiene células meningiomatosas a nivel de la salida de los nervios ópticos. Realmente esta paciente evolucionó bien, profundizamos los estudios de resonancia, le pedimos, aquí vemos una imagen de una hiperintensidad en un conducto auditivo, y le pedimos otra resonancia de mayor resolución y se ve en el T1 con gadolinio de la resonancia magnética, los dos ionomas bilaterales del acústico sin compromiso hasta ahora de la audición. Resonamos la columna cervical y la columna dorsal. Aquí vemos una imagen intramedular, podría corresponder a un ependimoma. Otra imagen intradural extramedular a nivel dorsal, exactamente igual. Es decir, que es una paciente con múltiples tumores también espinales. A nivel de la OCT del año 19, podemos observar la membrana epirretiniana como levanta, tracciona y deforma a la mácula. Aquí nosotros vemos en la OCT de papila todo lo rojo que corresponde al compromiso, al daño que ha sufrido el nervio óptico. Bien, y posteriormente la cirugía de cataratas que tuvo, decidimos indicarle bevacizumab. La paciente con el bevacizumab mejoró las cefaleas que tenían. A la semana 10 días de la administración, y también esa placa dérmica que sentía dolor dice que disminuyó de volumen y el dolor que presentaba. En cuanto a las imágenes de resonancia, les puse las pre-Avastin y post-Avastin del lado derecho. Si bien no se ve una gran reducción del tumor, se ve que toma menos el contraste. ¿Sí? Acá vemos las dos carótidas. La paciente se niega a operarse otra vez más. Y bueno, y en realidad estamos aquí. La paciente actualmente se encuentra estable, no mejoró ni empeoró. Suspendió el Avastin por la pandemia, es decir, que en los controles sucesivos debemos ver si volver a instaurarle el Avastin o no, o alguna otra medicación que estudien el doctor Plotkin y Cristina Valle. Así que bueno, ahora doctora Ferrer va a continuar con la parte del diagnóstico molecular. La doctora Ferrer es bioquímica, especialista en neurofibromatosis. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien, muchas gracias y la verdad que es un placer poder escucharlos y que ustedes compartan con nosotros todos sus conocimientos.
En el caso de esta paciente, nosotros para el diagnóstico molecular contábamos con sangre periférica y tumor congelado en el momento de la cirugía, por la cual decidimos hacer dos estudios, un estudio indirecto y uno directo. En el estudio indirecto queríamos identificar el haplotipo de riesgo por pérdida de heterocigosidad en el tumor, para lo cual analizamos 4 variantes alélicas de 4 microsatélites en el ADN de la sangre y del tumor, utilizando cebadores marcados con fluoresceína para la amplificación. Los productos se separaron en un equipo de electroforesis capilar automático y los electroferogramas se analizaron en el programa PIC Scanner. En el gráfico, Patricia, ¿podés poner Enter? Sí, sí. Este es un gráfico de uno de los STRs que corresponde al marcador CA1 en sangre y en tumor, donde se ven 2 picos que corresponden a cada alelo. Cuando analizamos la sangre y el tumor, nosotros tenemos el CA1, que está ubicado en el intron 1, después tenemos CA4 en el intron 8, otro en el intron 10, y uno por fuera del gen a 3 megabases del extremo 3'. Como vemos, Patricia, por favor, Enter, el intron 8 y en el intron 10, las variantes son homocigotas, motivo por el cual no nos van a dar ninguna información. Y en el caso del intron 1, Patricia, y de la extragénica, tenemos que son heterocigotas, tanto en sangre como en tumor, motivo por el cual este estudio no fue informativo y no pudimos determinar el haplotipo de riesgo. En el diagnóstico directo, buscamos identificar la mutación y para ello, Patricia, amplificamos los exones 1 a 15 y las zonas flanqueantes del gen NF2 en el ADN proveniente de la sangre periférica. Los productos purificados fueron secuenciados por el método bidireccional de Sanger en un equipo de electroforesis capilar y los electroferogramas se analizaron en el programa FISH-TV. Las secuencias de cada exón y las zonas flanqueantes se compararon con la secuencia de referencia en el GenBank. Como vemos en el electroferograma, Patri, tenemos donde está la flecha un doble pico que indica una sustitución C por T, Patricia. Esa C por T está en el exón 2 en la posición del ADN genómico 38.250 y lo que ocurre en la proteína es que un codón, en el mensajero, es que un codón CAG se transforma en un codón TAG. El codón CAG codifica para arginina y TAG es un codón de terminación, por lo cual hay una terminación prematura. Con lo cual, el estudio indirecto, en el estudio indirecto, 2 polimorfismos no mostraron pérdida alélica y los otros 2 fueron homocigotas y no se pudo identificar el cromosoma predisponente, pero en el directo se identificó una variante patógena en el exón 2 que origina un codón de terminación temprano y se pudo realizar el diagnóstico molecular. Muchas gracias. Wonderful. Thank you both so much. So there are some really important points raised in NF2 management with this young woman. And as you were presenting, I was thinking of actually a research question we need to ask about the molecular mutation that you found and the frequency that it's associated with this particular presentation, which is severe manifestation in terms of meningioma, but far less manifestation for vestibular schwannoma. And we certainly do see a wide variation in presentation of people with NF2, where the vestibular schwannoma is present in virtually all people with NF2, but in some people it is massive
early in life causing brainstem compression or presenting with hearing loss in their teens and 20s. And in a notable proportion of our patients, the vestibular schwannoma is there, but asymptomatic and tiny, and not the major risk. The major risk is meningioma. And we have entirely inadequate treatments for meningioma. So I'm going to call on my colleague, Dr. Plotkin here, but I will say I'm impressed and a little bit surprised about what a positive response the skull-based meningioma had with bevacizumab. We do see response in meningiomas to bevacizumab, sporadic meningioma and NF2 associated, but I have never seen that dramatic of a response. And one caution is that it's frequently not durable. So often, even when we do get a response in meningioma from the Avastin or bevacizumab, we can't maintain that for a long period of time. And so your question, Dr. Chiavarelli, about other drugs. This is a person who, if has reached a point of stability, I would try to get onto brigatinib. And given where we are with the trial, I would try to get that off label, which is its own trick. But Dr. Plotkin, what are your thoughts about this presentation and the response to bevacizumab in particular? Can I ask a quick question on that before he answers? How do you know that's meningioma on the skull base and not schwannoma? And maybe that's why it responded? It would have to be multiple cranial nerve schwannomas converging at the optic chiasm, which is not impossible, but it's pretty unlikely. Whereas that's a very common spot for meningioma. And so, and in a person who, from what we've seen, has a proportional less presentation from schwannoma, that's my presumption for meningioma. I think both of your comments are just spot on. This is a very clear phenotype, and these are the severe patients. Small vestibular schwannomas, a ton of meningioma, which presents very unique problems, very difficult to treat. I agree with Dr. Blakely. Often the response to bevacizumab is not ideal, but there are people who can be maintained for a period of time, which is what you're doing, and I think that's a wonderful option. The question to switch to brigatinib is always challenging, and I guess I wasn't entirely sure. It sounded like you thought she was doing well, in which case maybe you hold off till we can report our results. But I agree, if Avastin has run its course, then brigatinib is certainly a well-tolerated oral medication that's probably worth exploring. I would add just a few comments about this phenotype, that is this meningioma predominant phenotype. And I would applaud you for the attention to this individual's vision. The first moment vision is threatened by epiretinal membranes, cataracts, or other things that I'll talk about in a second. You have to think of what the worst possible outcome for many patients is the idea of being both deafened and blind, because it limits your ability to communicate with the world so profoundly. And one of the most important and preventable things to think about is increased intracranial pressure in patients like this, which I find to be closely associated with the dural enhancement that was clear on the scan. It's diffuse and it's all over the cranium. And when in the patients who unfortunately have died in our service, when you look at the underside of the calvarium during autopsy, what you see is confluent 100% meningioma along the calvarium, which causes blockage of the superior sagittal sinus and other draining veins. And I find that these patients can present symptomatically. That's the easy one. That's when I catch it. They complain of headaches. But sometimes you just see florid papilledema. And I don't know if it showed up on your OCT, but I would just say from my point of view, following the optic discs with something quantitative better than a Scott Plotkin bedside examination with a direct ophthalmoscope, which is notoriously unreliable up here, would be really valuable, because the last thing you want to do is lose this individual's vision to an increased ICP. I think when it comes to these patients who have meningioma predominant disease,
the most important person in the team is your neurosurgeon, sadly, in the sense that patients say, I don't want more surgery, and yet in 2021, that remains the best option for many, although not all, of these lesions. And so it's very, very challenging, and we rely so heavily on our neurosurgeons to have skillful resections, because a skillful neurosurgeon, minimizing the chance of neurologic decline after surgery is just the most important point, because we know these individuals have multiple surgeries. So I do try hard, as we all do, to keep our patients open to the idea of surgery, because it's so important. Having said that, I want to say something a little bit heretical, in my opinion, and that is, in patients over the age of 30 who have meningioma predominant disease that is not amenable to surgery and has not been well treated with chemotherapy, I do recommend radiation treatments. And I try to get proton radiation, which is very focused, because you're in a race to maintain neurological function. And while I wish we had an effective treatment, sometimes those skull-based lesions, you can try to do some very focused radiation, or for example, often at the torcula, where you have the confluence of all these different veins, surgery is really challenging. I have found that some very good radiation has been helpful to stop tumor growth for a tumor that's a big problem. So those are just some thoughts. I'm happy to expand more, but want to leave it open to other discussants. Thank you. And we have about a minute more. I will just add to Scott's inflammatory comments about radiation. Just kidding, they're not inflammatory. There are serious concerns with radiation, particularly with a young person, which is that the cumulative toxicities of radiation build in a time-dependent manner. So the younger you are and the more likely you are to survive, the more likely you are to experience those complications, including vascular deficits, cognitive deficits, and the thing we fear the most, which is a secondary malignancy, a post-radiation malignancy. There is one case series from Mayo Clinic that addresses this risk in NF2 meningioma. And what they report is that there is they did not see development of a secondary malignancy after radiation in their cohort of patients with NF2. It's simply unknown. Of course, the only spontaneous cancer ever reported in NF2 was post-radiation. So it's a challenge, and then we have to think a lot about the location. But I agree, if anything, Scott's comments reflect how desperate we are when we see this burden of meningioma. And the analogy I use with the patients I work with in this situation is it's like surfing. There are millions of waves, and we're going to have to choose the right wave every now and again to jump on. And that's when we need another surgery or to consider radiation or another drug. It's very hard to know when to jump, but we don't need surgery for every tumor, every time it changes. And just what Scott said, we have to keep open the option. And then I'll say one last thing and then see if anybody else has comments. The other complication with surgery, although 100% that's what we depend on for these patients with meningioma predominant disease, is that consideration of spinal fluid flow and intracranial pressure flux has to be considered, because with the spine tumors and the brain tumors and the pressure from above and the pressure from below, we can end up in devastating brainstem complications, even with all of the most careful strategic planning. And hence why our patients say, please don't operate anymore, because it can be so devastating due to the flux of pressure between compartments. Can I do a shout out? Yeah. So in one of the first slides that was just presented in this, Mariano Sokolovsky was in that slide, who's a neurosurgeon in Buenos Aires, and he's probably one of the best respected neurosurgeons in the world. So you're working with a remarkably talented surgeon. So if anyone's going to be able to handle these patients, he's the person to be working with. He's just tremendously well respected around the world for the work that he does. Yeah, there's no question this patient has gotten perfect care. It's just an incredibly challenging
this situation is incredibly challenging and why we are struggling to identify drugs, particularly for meningioma. Of course, schwannoma and ependymoma, but in my experience, the cause of death is meningioma. On that cheerful note, but she's doing great now, right? So we'll hope, last point. It is worth considering intermittent dosing of bevacizumab if she is having response. We do see that patients and or tumors that are responding do not need continuous dosing. And we've been able to spread dosing either out to 10 or 12 weeks or do 3 months on, take a 6-month break, something like that, for tumors that are responsive. And don't operate on the ependymoma. Well, what a wonderful session. Thank you for the tolerance of the organizers for letting us go over. I'm so grateful to the presenters. These were, maybe I can say, anybody who's in training, not all cases are this hard. We see a lot of healthy, happy, productive people who don't wonder why they have to come see us. But these cases really do demonstrate the complexity of that we have to think about when we're taking care of some of our patients with NF1 and NF2. Thank you for a wonderful session. I will turn it back over to Patrice because I've heard we have a special visitor.